এমজে ফ্যাশন অ্যান্ড ফিটনেস স্টুডিও তার বহুমুখী ফ্যাশন থিম এবং জুম্বা ক্লাসের জন্য বহুল জনপ্রিয়। গত 13ই সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয় তাদের এবছরের আগমনী শ্যুট। अभी हमारे यहाँ पे आगमनी शूट हो रहा है, प्लस आगमनी शूट के साथ साथ हमारे यहाँ पे योगा शिल्पा डांस भी होता है। तो आज हमने यहाँ पे हर साल की तरह आगमनी शूट कोडिंग शूट ऑर्गेनाइज किया हुआ है। एक्चुअली साउथ में हर जगह जो पैलेस होते हैं, जैसे आपको जो एक जालिया चेला जो भी हाल में पूजा होते हैं, बड़े बड़े आपको गोड़िया, मतलब साउथ के जैसे यहाँ पे हम लोग वहाँ पे 11 to 12 मॉडल्स हैं। उसमें आप ये छोटे छोटे किड्स हैं, जैसे 2 years 3 years 4 years इनफैक्ट 6 years के भी हैं यहाँ पे। और अपार्ट फ्रॉम दैट सबसे अच्छी बात है कि एज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिससे एज इज़ नॉट द नंबर। हमारे यहाँ पे 50+ में भी यहाँ पे शूट किया है आगमनी। सो हमारे यहाँ पे एज इज़ बेसलेस, मतलब एज का कोई ये नहीं है हमारे यहाँ पे, कोई क्राइटेरिया नहीं, एनीवन कैन डू। সোনারপুর থেকে আসছি বন্ধু, ওর সঙ্গে পরিচয় হওয়া অনেকদিন আগে। তো এটা নিয়ে দ্বিতীয়বার ওর ফটোশ্যুটের জন্য আমি এসেছি, আগমনী শ্যুটের জন্য। তো চাইবো যেটা আরও অনেক বড় হোক। ভালো লাগছে এখানে এসে। मेरा नाम शेरी शर्मा है। मैं रनर्स अप ऑफ मिसेस इंडिया आइकॉनिक Dilbar 2023 season 50 runners up run, and this is my 4th year, and I'm doing this photo shoot with Saloni Angel Fitness Studio. I'm very glad to part of this wonderful photo shoot, and all the models are very talented and very learning a lot from this photo shoot. And I would like to give many congratulations to Saloni, best wishes to Saloni. Thank you so much. और आज এমজে ফ্যাশন এটা আমার মেয়ের স্টুডিও। আমি এখানে প্রতি বছর দুর্গা আমার ফ্যাশন করতে আসি। তারপরে এখানে তো বেশ এজের কোনো ফ্যাক্টর নেই, খুব সুন্দর করে আমরা আসি, খুব সুন্দর করে শুটিং করি। বেশ একটা প্ল্যাটফর্মে, যে প্ল্যাটফর্মে আমরা দাঁড়িয়ে এত কিছু করতে পারছি, এটা আমার জন্য তো বহুত বড় কথা। ভীষণই ভালো, মানে আমি খুব খুশি এখানে এসে, খুব হ্যাপি থাকি। आज मैं एक धार्मिक कैरेक्टर कर रहा हूँ, साईं बाबा, और मालूम है साईं बाबा की जिस पर कृपा हुई है उसको वो बांटा है। और रही एमजे फैशन एंड फिटनेस, ये तो मेरे घर में है और मैं काफ़ी डेवलप हो रहा है। और मैं नए मॉडल से बोल रहा हूँ यहाँ आओ और डेवलप करो। यहाँ से निकली हुई मॉडलों को काफ़ी काम मिल रहा है, मुझे काफ़ी खुशी है। फर्स्ट टाइम है सलोनी दी के यहाँ, बहुत अच्छा लगा। लग नहीं रहा कि मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लगा। मैं चाहती हूँ कि दीदी के साथ ऐसे ही जुड़े जाऊँ और दीदी ऐसे ही आगे ग्रो करती रहे। और इनका सेंटर जो है फिटनेस सेंटर भी है, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। নমস্কার, আমার নাম মৌমিতা প্রামাণিক। এমজি ফ্যাশন অ্যান্ড স্টুডিওতে আমি অ্যাজ এ রেগুলার মডেল এভরি বছর আমি আগমনী শ্যুট করি। ইভেন আজ অ্যাজ ইট ইজ সালোনি আমাকে ইনভাইট করেছে শ্যুটের জন্য। আই এম ভেরি গ্ল্যাড। আগমনী শ্যুট ভীষণ একটা আমাদের মানে আবেগ, মা আসছে, মায়ের মানে মহালয়ার আগমনী শ্যুট যেটা নিয়ে, সেই কনসেপ্ট নিয়ে আজকে আমরা ভীষণ এক্সাইটেড। সব মডেলসরা ভীষণ আনন্দ করছি, শ্যুট করছি। অ্যান্ড আগামী দিনেও এমনি ফ্যাশনটা এগিয়ে যাবে, সালোনির সাথে আমরা এইভাবেই কাজ করবো। very good experience as always. I'm a model আর এমজে ফ্যাশন স্টুডিও আমি অনেক দিন থেকে জড়িত, 2004 বছর থেকে আমি শ্যুট করছি আর এখনও শ্যুট করছি। নতুন আজকে আমাদের আগমন শ্যুট চলছে, দেখতে পাচ্ছি আমি নতুন ডেট দিচ্ছি, এটা পুরো হচ্ছে সে আনন্দদীপ কামাল। থ্যাংক ইউ, আর সবাই জানাবে আমাকে। আমি পূজা, আমার মেয়ে আদ্রিকা।
আজকে আমরা একটা শুটের জন্য এসেছি দুর্গা মাস আগমনের শুট করতে। খুবই ভালো লাগছে, আমাকে এরকম দেখেও খুবই ভালো লাগছে। প্রথমবার এরকম দেখছি, এর আগে মানে ফ্যাশন শুট করেছে, এরকম শুট করেছে। আচ্ছা, এখানে এটা প্রথম, অন্য জায়গায় শুট করেছে কত 3 বছর আগে থেকে। একই সাথে সেদিন উপস্থিত ছিলেন তাদের জুম্বা এবং ইয়োগা ক্লাসের শিক্ষার্থীরা। দেবাঙ্কিতা রয় চৌধুরী, আমি এমজে ফ্যাশন অ্যান্ড ফিটনেস স্টুডিও জুম্বা ইনস্ট্রাক্টর। আমি 6 মান্থস হয়ে গেছে। আমার এই জুম্বা আমার কাছে মানে একটা ফান ফান একটা জব, যেটা আমার শেখাতেও ভালো লাগে অ্যান্ড নিজে যখন করি সবার সাথে সেটাও ভালো লাগে, সবার অনেক বেনিফিটসও হয়েছে এটা। सेल्फ इज अर्चना सिन्हा। ये इट्स बीन 3 मंथ एक्चुअली मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया एंड आई हैव लॉस्ट 2 kg आई मस्ट से, और मुझे इतना अच्छा लगा यहाँ पे। एक्चुअली दिस जुम्बा थिंग इज़ एक्चुअली 3 in 1। यहाँ पे क्या होता है कि जुम्बा तो होता है, जुम्बा एरोबिक योगा एंड डांसिंग ऑल्सो, तो मुझे यहाँ पे इतना अच्छा लगा एंड द इंस्ट्रक्टर इज तो ऑसम एंड মানে নিজেকে অনেকটাই চেঞ্জ করতে পেরেছি এখানে এসে। শ্রাবণ 7 মাস হয়ে গেছে। এবার মেন্টালি ফিজিক্যালি আমি খুবই হ্যাপি এখন, আমার খুবই ভালো লাগে এখানে এসে। আমরাও করছি, কেউ কেউ এর মধ্যে করবো এরপরে আর কি, এখনও হয়নি। ভালো লাগছে, ভীষণ ভালো লাগছে। এখানে ম্যামও ভীষণ ভালো, শালনী ম্যাম। আতিলেখা দাস, আমি এখানে লাস্ট 2 মান্থস ধরে জুম্বা করছি। খুব ভালো লাগছে এখানে জুম্বা করে, আর আমাদের ইনস্ট্রাকচার খুব ফ্রেন্ডলি, আর আমাদের সালোনি ম্যামও খুব মানে আমাদেরকে কোঅপারেট করে, খুব ভালোবাসে। আর এখানে আমি এসে খুবই উপকৃত, কারণ আমি স্টুডেন্ট, তো স্ট্রেস থাকে আমার অনেক, তো সেইগুলো এখানে আসলে পুরো আই গেট চার্জড আপ, তো খুব ভালো লাগে এখানে। ये एक्चुअली मैंने जैसे ये फैशन वाली जो आगमनी शूट है, ये तो मेरे 5-6 ईयर्स से मैंने स्टार्ट कर दिया था, और अभी मैंने जो जुम्बा किया है ये ऑलमोस्ट 2 ईयर्स हो गए, 1.5 ईयर्स ऑलमोस्ट। एक्चुअली जुम्बा जैसे हम लोग फिटनेस, इट्स अ फिटनेस एक्सरसाइज। आप क्या करते हैं, आप कहीं भी जाते हो तो आप अपना ये चाहते हैं कि कैलोरी बंद करें, कोई प्रॉब्लम्स हो तो उसको सॉल्व करें। तो हमारे यहाँ पे जुम्बा इज़ अ फिटनेस डांस एक्सरसाइज, जिसमें आप अपने एनर्जी दिखा सकते हो, आपके फैट बर्न कर सकते हो, ये आपका पूरा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। और जो भी प्रॉब्लम्स है बॉडी का, सबसे बेस्ट पार्ट ये है, जैसे बहुत जन को पेन होता है या बॉडी पेन्स होते हैं, लेग पेन्स होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं बॉडी में, वो आपका पूरा सॉल्व हो जाता है। तो एक 51 ईयर्स की भी है, जो उन्होंने हमारे स्टार्टिंग में हमारे साथ ज्वाइन किया था। तो अभी शी इज सो फ्लेक्सिबल कि अभी उनका जो पहले का वजन था वेट था, और अब भी जो है दैट इज अ ह्यूज डिफरेंस। কামালগাজী নরেন্দ্রপুর থেকে সঞ্জিত সরকারের রিপোর্ট, সমাজ বার্তা, মানুষের সাথে মানুষের পাশে।